कल हमें गिराने में वही लोग लगे मोइना से जिनको उड़ना हमने सिखाया। झूला झूलो पर बाप को मत भूलो। হ্যালো বন্ধুগণ, আপনাদের জানাই উত্তমপুর পুকুরপাড়া যুব গোষ্ঠী ক্লাবের পরিচালনায় সার্বজনীন শ্রী শ্রী ফলহারিণী কালী মায়ের পূজা উপলক্ষে সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ ও আহ্বান। 22শে জ্যৈষ্ঠ থাকছে মায়ের আরাধনা। Download from powermusic.in. SB Amit Editing Center. मोइना से 23শে জ্যৈষ্ঠ থাকছে নরনারায়ণ সেবা ও পসরা কীর্তন সম্প্রদায়। যুব গোষ্ঠী ক্লাবের ছেলেরা পুরো এলাকা কোয়ালিটি বেসের ঝাঁকুনি দিয়ে মুখোমুখি কম্পিটিশন করে সকল সাউন্ড লাভার বন্ধুদের নাচাতে ও হার্ট ব্লক করতে নিয়ে আসছে বৃন্দাবন চক থেকে নিউ জানা সাউন্ড। आज तक ऐसा माइक का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे चैलेंज करे और मुझसे जीत जाए। अरे ए बेटा SB अमित हम एडिटिंग तुमको सेंटर। समेट देंगे और अपने डीजे की आवाज से लपेट देंगे। इलाका कुत्तों का होता है, अगर एक बाप की औलाद है तो बाहर निकल साले, देख कौन आया है। समझा? SB Amit Editing Center. मोइना से SB Amit Editing Center. मोइना से